진행하겠습니다. Vamos a renovar. 자, 6강을 보겠습니다. Vamos a ver la lección 6. 6강은 인간의 상태에 대한 얘기입니다. Es acerca del estado del hombre. 여러분, 인간의 상태를 이해하실 때 하나님을 떠난 인간은 반드시 저주 가운데 있고, 그 다음에 하나님의 진노 가운데 있고, 하나님의 진노를 받을 수밖에 없다라는 것을 명심하셔야 됩니다. Tienen que recordar que en el estado del hombre, el hombre está bajo toda maldición, estando separado de Dios, y estando separado de Dios está bajo la ira de Dios y no tiene más opción que ser el receptor de toda esa ira. 그래서 신학적으로는 인간의 상태도 많이 논하지만 하나님의 진노에 대해서 관점이 더 많습니다. Y teológicamente se habla acerca del estado del hombre, pero se habla mucho de la ira de Dios. 하나님을 떠나서 모든 문제 가운데 있는 이것이 이미 하나님의 진노를 받은 것이고, 또 우리가 영원한 저주를 받아서 결국 이 지옥을 가게 됐을 때 그거는 또 앞으로 받게 될 진노라는 관점에서 보면 진노를 받았고 또 하나님의 진노를 받게 될 것이라는 것을 명심해야 됩니다. Pero tenemos que recordar que el estado del hombre, estando ya en toda maldición separado de Dios, eso es la ira de Dios sobre el ser humano, y no solamente ya está bajo la ira de Dios las personas, sino en un futuro irán al infierno, que es la ira de Dios que seguirá efectuándose sobre sus vidas. 인간의 상태와 하나님의 진노를 늘 같이 생각하시길 바랍니다. Entonces espero que piensen que el estado del hombre y la ira de Dios van entrelazadas. 한마디로 인간의 상태는 모든 것을 잃어버렸다 이렇게 생각하시면 됩니다. Debemos de pensar entonces que el hombre lo ha perdido todo. 우리가 하나님의 형상대로 지음받은 인간이란 제목으로 3강의 메시지를 했었습니다. Habíamos hablado un poco acerca de este estado del hombre originalmente en la lección 3. 그 인간은 영적인 존재였고, Era un ser espiritual, el ser 그 humano. 다음에 왕적인 존재였고, Era un ser de realeza. 하나님의 자녀였고, Y era un hijo de Dios. 그리스도를 닮은 Y 존재였습니다. era semejante al Cristo. 이걸 다 잃어버렸다는 얘기예요. Pero el hombre ha perdido todo eso. 이 영적인 존재였는데 에베소 2장 1절에 죽어버렸습니다. Era un ser espiritual, pero en Efesios 2:1 ahora está muerto. 그리고 하나님의 자녀였는데 사단의 자녀가 돼버렸어요. Era un hijo de Dios, pero ahora es un hijo de Satanás. 그리고 왕적인 존재였는데 갈라디아 4장 8절 히브리 2장 15절을 보니까 종이 돼버렸습니다. Y era un ser de realeza, pero en Gálatas 4:8 y en Hebreos 2:15 vemos que se ha vuelto un esclavo, un siervo. 그리고 그리스도와 비슷한 존재였는데 하나님의 영광을 완전히 잃어버리고 하나님의 영광에 이르지 못한 그런 죄를 범한 상태가 Y 돼버렸어요. era un ser semejante al Cristo, pero en Romanos 3:23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no alcanzamos esa gloria de Dios. 한마디로 모든 것을 잃어버렸다. En pocas palabras, hemos perdido todo. 그 잃어버린 인간의 지금 현재의 모습이 어떤 것이냐? ¿Y cómo es el ser humano que lo ha perdido todo? 오늘 이 자리에 한 9가지를 정리한 것은 그냥 몇 가지만 추렸을 뿐입니다. 성경 전체는 인간이 하나님을 떠나면 얼마나 비참한지에 대해서 성경 전체가 얘기하고 있습니다. Y estos 9 versículos que están aquí realmente solo son una pequeña parte de todo lo que dice la Biblia acerca del estado deplorable del ser humano. 그러니까 여기에 정리된 이것만 인간의 문제다라고 정의하시면 안 됩니다. Por eso no pueden definir que solo estos son los problemas del ser humano. 인간의 문제는 성경 전체에서 얘기하고 있지만 그 중에 몇 가지만 뽑아서 정리했을 뿐입니다. Toda la Biblia nos habla del problema del ser humano, pero solamente hemos elegido algunos versículos para ponerlos acá. 지금 인간은 창세기 1장 2절에 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있습니다. Génesis 1:2 nos dice que estamos desordenados en vacío y en tinieblas. 창세기 6장 5절에 죄악이 세상에 가득합니다. Y vemos en Génesis capítulo 6:5 que la maldad está en toda la tierra. 예레미야 17장 9절을 보니까 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이 되었습니다. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. 마태복음 11장 28절에 항상 수고하고 무거운 짐을 집니다. Mateo 11:28 todos estamos trabajados y cargados. 저는 개인적으로 인간의 상태를 가장 잘 설명한 본문이 이사야 1장 4절부터 6절이라고 생각합니다. En lo personal yo pienso que Isaías capítulo 1 versículo 4 al 6 explica el estado del hombre de una manera muy precisa. 읽어라. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 그런 인간들에게서 더러운 것이 나온다고 마가복음 7장 21절에서 23절에 얘기하고 있습니다. Marcos capítulo 7 versículo 21 a 23 nos dice que
De estos hombres salen todos los pensamientos malvados del corazón. 창세기 3장 16절에서 19절의 큰 여러 가지 저주에 대해서는 여러분이 알고 계신 바입니다. Y Génesis capítulo 3, versículos 16 y 19 nos habla de las maldiciones para con el ser humano que ustedes 인간은 반드시 죽게 돼 있고 그 후에는 심판이 있습니다. El ser humano entonces va a morir absolutamente y hay un juicio después de eso. 하나님을 떠난 자들은 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불, 지옥불에 들어가게 되어 있습니다. Entonces aquellos que están separados de Dios y que son hijos del diablo también estarán apartados para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 이 하나님의 생명에서 떠나버렸고 Estamos separados de la vida de Dios. 사단의 자녀가 되고 Ahora estamos como hijos de Satanás. 종이 되었고 Somos siervos 하나님의 영광에 이르지 못하고 y no estamos destituidos de la gloria 그러면서 de Dios. 모든 저주와 하나님의 진노 가운데 있는 이것이 인간입니다. Y así viene toda maldición y así viene todo el estado perverso del hombre. Ese es el criterio del hombre hoy. 왜 이런 문제가 벌어졌습니까? ¿Y por qué hoy está el hombre así? 하나님과 분리되어서 그랬습니다. Porque estamos desconectados. 그래서 인간은 하나님을 만나야 돼요. Y por eso nos tenemos que encontrar con Dios. 인간은 하나님을 만나는 것이 유일한 해결책입니다. La única solución para el ser humano es encontrarse con Dios. 인간이 하나님을 만나면 모든 문제가 끝이 납니다. Si el ser humano se encuentra con Dios, entonces todo problema se acaba. 시편 23편 1절에 여호와는 나의 목자신 내게 부족함이 없으리로다. Salmo 23:1 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. 창세기 39장 2절에 보니까 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어. Génesis 39:2 nos dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. 신명기 2장 7절에 네 하나님 여호와께서 네가 하는 모든 일에 너에게 복을 주시고 네가 이 광야에 두루다님을 알고 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안 너와 함께 하셨으므로 너에게 부족함이 없었느니라 하시기로. Deuteronomio capítulo 2 versículo 7: Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. 분명히 광야길을 걷습니다. Estamos en un desierto 수많은 문제가 있을 수밖에 없어요. y pueden haber muchos problemas. 근데 여호와께서 함께 하시면 Pero Jehová tu Dios ha estado contigo. 부족함이 없다고 얘기하고 있습니다. Nada te ha faltado. Dice. 그게 성경에서 하신 말씀입니다. Eso es lo que dice la Biblia. 우리 인생길이 광야입니다. Y nuestra vida es un desierto. 육신적으로 볼 때 너무 많은 문제가 있는 것 같아요. Físicamente parece que hay muchísimos problemas. 하지만 하나님과 함께 있으면 아무 문제가 없습니다. Pero si estamos con Dios no hay problema alguno. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Nadie viene al Padre sino por mí. 하나님을 만나야 됩니다. Hay que encontrarse con Dios. 그 만나는 길이 그리스도 El 예수십니다. camino es Cristo Jesús. 자, 사단에 대한 내용입니다. Lección 7, Satanás. 7강입니다. La lección 이 7. 사단이 어떤 존재인지를 성경은 얘기하고 있습니다. La Biblia nos habla de qué tipo de ser es este Satanás. 이 사단은 큰 용이고 옛뱀이라고 얘기합니다. Es el gran dragón, la serpiente antigua. 에스겔 28장 12절에서 15절에는 특별히 지음 받던 날에 소고와 비파가 준비되었었도다고 얘기하고 있습니다. Ezequiel 28 del 12 al 15 nos dice que él fue creado de una forma especial y que estuvieron allí tamborilos y flautas en el día de su creación. 기름 부음을 받고 지키는 그룹이라고 얘기하고 Y 있습니다. dice que era un querubín ungido. 찬양을 맡은 천사의 장이라고 하는 것으로 이해될 수 있습니다. Podemos entender que él era un arcángel preparado para la alabanza. 그리고 이사야 14장 12절부터 15절은 이 사단의 이 하나님을 대적하려고 하는 그런 모습이 나옵니다. Isaías 14 del 12 al 15 nos habla de la rebelión de Satanás y cómo él se opuso a Dios. 계시록 12장 7절부터 9절에 하늘 전쟁을 표현하고 있고요. Y vemos Apocalipsis 12 del 7 al 9 que la batalla en el cielo ocurre 이기지 못한 사단이 쫓겨나는 모습을 보여줍니다. y Satanás no puede vencer y entonces es arrojado a tierra. 그 사단이 지금 현재 공중의 권세를 잡고 있습니다. Y ahora este Satanás tiene el poder de la potestad del aire. 이거는 성경 전체가 설명하고 있는 사단에 대한 내용입니다. Eso es lo que la Biblia explica acerca de Satanás. 이 사단이 얼마나 악한 자인지 설명합니다. Y vemos que tan maligno es este Satanás. 요한복음 8장 44절에 보니까 이 사단은 처음부터 살인한 자라고 얘기하고 있고 Juan 8:44 nos dice que era homicida desde el principio. 거짓말장이요 거짓의 아비라고 얘기합니다. Y nos dice que cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. 요한일서 5장 19절에 보니까 아는 것은 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 Primera de Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 계시록 12장 9절 이 악한 자는 온 천하를 꿰는다고 얘기하고 있습니다. Y nos dice Apocalipsis 12:9 que este maligno engaña a todo el mundo. 살인자입니다.
Él es asesino, 거짓말쟁입니다. mentiroso, 악한 자입니다. maligno, 온 천하를 꿰는 자입니다. que engaña al mundo entero. 이게 사단입니다. Así es Satanás. 그런데 이 악한 자가 지금 이제 뭘 붙잡고 있느냐? Pero este maligno, ¿a qué se está aferrando? 요한복음 12장 31절에 보니까 세상의 임금이라고 표현했고, Juan 2:71 nos dice que él es el príncipe. de este 요한복음 mundo. 16장 11절에도 세상의 임금이라고 표현했고, También Juan 16:11, el príncipe de este mundo. 고린도후서 4장 4절에는 세상의 신이라고 얘기합니다. Según de Corintios 4:4, el Dios de ese siglo. 마태복음 4장 8절 9절 감히 예수님을 시험하죠. Mateo 4, el 8, el 9 se atreve a tentar hasta el mismo Jesús. 여기에 보면 천하 만국과 그 영광을 보여주면서 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 너에게 주리라 라고 예수님께 얘기합니다. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. 천하 만국과 그 영광을 누가 붙들고 있다는 얘기입니다. ¿Quién tiene los reinos del mundo y la gloria de ellos? 사단의 손아귀에 있다는 얘기예요. Están entonces bajo la mano. 이게 지금 사단입니다. Así es Satanás. 그리고 히브리 2장 14절에 보니까 죽음의 세력을 잡고 있습니다. Hebreos 2:14 nos dice que él tiene el imperio de la muerte. 큰 용이고 옛뱀이었습니다. Él es el gran dragón, la serpiente antigua. 감히 하나님을 대적했던 존재입니다. Es alguien que se opuso ante Dios, 천사 3분의 1을 타락시켰습니다. que hizo caer una tercera parte de los ángeles 공중의 권세를 잡고 있습니다. y que tiene el poder, la potestad del 근데 aire. 이 자가 참으로 악한 자예요. Es decir, es alguien sumamente perverso, 살인한 자고 거짓말쟁입니다. un asesino mentiroso 온 천하를 꿰는 자입니다. que engaña a todo el mundo. 근데 이 사단이 세상의 신이고 세상의 임금이고 죽음의 세력을 잡고 있고 천하 만국과 영광을 가지고 있습니다. Pero este Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, él tiene el imperio de la muerte y es el que tiene los reinos y toda la gloria de ellos. 이 사단이 우리를 공격한다는 거예요. Y este Satanás es el que nos ataca 이 hoy. 사단이 끊임없이 우리를 공격한다는 거예요. Constantemente este Satanás nos ataca hoy. 예, 사무엘 상하에 그런 내용이 잘 적혀 있습니다. Y podemos ver nosotros en 1 y 2 de Samuel muy bien eso. 이스라엘의 왕인 사울이라는 왕이 다윗을 죽이기 위해서 공격하는 내용들이 많이 적혀 있습니다. Podemos ver el registro de cómo el rey de Israel, Saúl, ataca a David. 왕이 모든 군대를 거느리고 다윗 한 명을 쫓아가는 겁니다. Y él mueve todo su ejército para una persona, para David. 악한 자 사울이 다윗을 쫓아가는 거예요. Este maligno Saúl así persigue a David. 악한 자면서 그 나라의 왕이요. Entonces es maligno, pero es el rey de este rey. 엄청난 군대를 붙들고 다윗 한 명을 쫓아갑니다. Y tiene un gran ejército para seguir a David. 마귀가 우리를 공격하는 거하고 똑같은 모습입니다. Cuando el diablo nos ataca es igual. 엄청난 권세와 능력과 힘과 어마어마하게 악한 존재가 우리 인간을 공격하는 거예요. Tiene un gran poder, tiene un gran poderío y él entonces está atacando al ser humano de esa forma. 예수님은 이 사단의 공격을 이렇게 표현했습니다. ¿Y cómo expresa Jesús el ataque de Satanás? 도둑질하고 죽이고 멸망시킨다고 얘기합니다. Él dice que él viene para hurtar, matar y destruir. 에베소 6장 10절부터 12절에 보니까 끊임없이 사단이 모든 것을 붙들고 공격한다고 얘기합니다. Efesios 6, del 10 al 12 nos dice que nos atacan con todo lo que él tiene incesantemente. 고린도후서 11장 14절 보니까 광명한 천사로 가정에서 공격합니다. Segunda de Corintios 11, 14 se disfraza de ángel de luz para atacar. 베드로전서 5장 8절 우는 사자처럼 공격합니다. Y podemos ver en 1 de Pedro 5, 8, él es como un león rugiente. 계시록 2장 9절에 아예 사단의 회당 조직을 가지고 공격합니다. Apocalipsis 2:9 nos dice que es la sinagoga de Satanás que nos ataca como una organización. 특별히 마가복음 4장 12절 하나님의 말씀을 적시 빼앗아갑니다. Marcos 4:15 nos dice que quita la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones. 계시록 12장 12절에 보니까 크게 분내어 너에게 내려갔다고 얘기합니다. Apocalipsis 12:12 nos dice el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. 엄청난 분노를 가지고 우리를 공격하는 거예요. Él nos ataca con gran ira. 여러분 사단은 장난치지 않습니다. Satanás no juega entonces. 사단은 어마어마한 분노를 가지고 엄청난 능력을 가지고 우리를 죽이려고 덤벼들고 있습니다. Con gran poder, con gran fuerza, él quiere atacarnos con gran ira. 이 사단이 가장 강력하게 공격하는 것은 복음입니다. Y lo que Satanás intenta atacar con más fuerza es el evangelio. 근원을 공격합니다. Él ataca la fuente. 이게 고린도후서 4장 4절입니다. Segunda de Corintios 4:4 lo dice. 그 모든 사단을 멸하신 예수님이 그리스도이십니다. Pero Jesús quien venció a ese Satanás es el Cristo. 창세기 3장 15절 여자의 후손이
사단의 머리를 상하게 할 것이고 Génesis 3:15 nos dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 나타나셨고 Primera de Juan 3:8, para esto pareció el Hijo de Dios para hacer las obras del diablo. 우리 주님이 혈과 육을 입고 죽으신 이유는 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시기 위한 것입니다. Hebreos 2:14, la razón por la que el Señor participa de carne y de sangre es para esto, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 여러분 모르는 것은 위험합니다. Y no conocer es algo muy peligroso. 특별히 사단을 모르는 것은 엄청나게 위험한 일입니다. No conocer a Satanás es algo muy peligroso. 그리고 복음을 모르는 것이 굉장히 위험한 겁니다. No conocer el Evangelio es sumamente 그러면 peligroso. 사단을 정확하게 알고 있어야 되고 Por eso debemos de discernir bien a Satanás 복음 또한 정확하게 알고 있어야 돼요. y debemos de conocer bien el Evangelio. 대충 한다고 되는 게 아니에요. No es algo que usted pueda saber levemente y ya, 사단에게 붙잡혀 있습니다. sino que la gente está presa por Satanás. 사단을 정확하게 알고 있어야 돼요. Tenemos que conocer bien a 그리고 Satanás 사단을 정확하게 이길 수 있는 길도 알고 있어야 됩니다. y tenemos que saber el camino correcto para vencer a Satanás. 의사가 하는 일이 뭡니까? ¿Qué es lo que hace un doctor? 그 질병을 정확하게 알고 진단을 합니다. Conoce bien la enfermedad, pero la diagnostica 그리고 bien. 정확한 해결책을 알고 그 답을 준단 말이에요. Y entonces sabe cuál es la solución y da la respuesta. 이게 아는 자의 특권이고 아는 자의 축복이고 아는 자의 힘입니다. Entonces este es el privilegio de aquel que sabe, esto es el poder de aquel que sabe. 영적인 눈이 열리셔야 돼요. Tiene que abrir sus ojos. 사단을 정확하게 알고 있어야 됩니다. Tiene que conocer bien a 그 Satanás. 사단을 이기는 길도 정확하게 알고 계셔야 Y 돼요. tiene que conocer bien el camino para vencer. 자, 우리 그 다음에 죄에 대한 얘기입니다. Vamos a hablar del pecado ahora. 자, 인간이 죄를 범한 내용은 창세기 3장 6절에 정확하게 나와 있습니다. Lección 8. Podemos ver en Génesis cómo es que se ha cometido el pecado del hombre. 민수기 15장 31절에는 이런 구절이 있습니다. Y Números 15:31 nos dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. 민수기 15장 31절에는 그가 여호와의 말씀을 멸시하고 그 명령을 파괴하였다고 얘기합니다. Números 15:31 nos dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. 요한일서 3장 4절에 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라고 얘기합니다. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 죄는 여호와의 말씀을 멸시하고 명령을 파괴한 것이 죄고 Entonces el pecado es el negar la palabra de Jehová, es menospreciar esa palabra. 불법이 죄입니다. Y entonces la infracción de ley es pecado. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳았다고 얘기합니다. Y nos dice también que la concupiscencia ha concebido y da luz al pecado. 그리고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다고 Y 얘기합니다. el pecado siendo consumado da luz a la muerte. 요한일서 3장 8절에 이 죄의 배경에는 항상 사단이 있습니다. Y primera de Juan 3:8 nos dice que en el trasfondo del pecado está el diablo. 이게 죄를 범한 인간의 모습을 이 죄를 범한 그 사건에 대한 설명입니다. Eso nos habla de cómo se comete el pecado. 인간이 죄를 안 범했으면 너무 좋았을 뻔했는데 말입니다. Y sería bueno si el hombre no hubiese pecado, 인간이 죄를 범하게 되었습니다. pero el hombre ha pecado. 이 죄의 결과가 어느 정도 심각하냐? ¿Y qué tan severo es ese resultado? 오늘 오후에 우리 임직 시간에서 제가 말씀을 좀 드리겠는데요. Hoy en la tarde pues celebramos un nombramiento y vamos a hablar de esto. 하나님은 죄를 없이 하지 않습니다. Es que Dios no es que hace que este pecado se esfume. 죄 있는 죄를 죄 없다고 생각하지 않습니다. Y Dios no puede decir que el que pecó no ha pecado, 그 죄는 반드시 보응받게 되어 있습니다. sino que este pecado absolutamente tiene que tener un 엄청난 resultado. 대가가 성경에 있습니다. Es decir, la Biblia nos habla del resultado, la paga. 그 중에 del 특별히 pecado. 역사서를 여러분 읽어보세요. Especialmente lean los libros históricos. 그 왕들이 지은 죄에 대해서 하나님은 반드시 보응하십니다. Es que los pecados de los reyes nunca fueron sin castigo. 그 어마어마한 다윗이 이 몇 가지 죄를 범합니다. David pues pecó un par de veces, 그 죄를 하나님께서 그냥 넘어가신 적이 없으세요. pero nunca Dios solo cerró sus ojos a esos pecados. 바세바를 범한 죄를 철저하게 갚으십니다. Cuando él tuvo a Betsabé, entonces se lo castigó de una forma severa. 자기가 바세바를 범하잖아요. Porque cuando David tuvo a Betsabé, 나중에 자기의 후궁을 자기 아들 압살롬이 공개적으로 범하는 범하는 일이 벌어지고요. entonces vemos después que su hijo Absalón toma a sus esposas, sus concubinas. 다윗이 인구 조사를 하잖아요. Y cuando David hace el censo, 그것 때문에 전염병으로 인구의 7만 명이 죽는 일이 벌어집니다. y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí con una plaga 70,000 personas 여러분, mueren. 죄가 어떤 것인지를 아셔야 돼요. Entonces
tenemos que saber qué es el pecado. 하나님은 죄를 너무 싫어하십니다. Es que Dios detesta el pecado. 죄를 철저하게 싫어하십니다. Él es alguien muy severo. 그 죄는 반드시 대가가 있습니다. Y tiene una paga este pecado. 그 죄의 결과가 사실은 어마어마합니다. El resultado de este pecado es algo sumamente severo. 창세기 2장 17절에는 먹는 날에 반드시 죄를 범하는 날에 반드시 죽는다고 얘기했습니다. Génesis 2:17 dice que el día que él comiere ciertamente morirá. 에베소 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 허물과 죄로 죽었다고 얘기합니다. Efesios 2:1 nos dice que la muerte, ¿por qué es? Porque estamos en delitos y pecados. 그리고 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 절대로 이르지 못합니다. Romanos 6:23 nos dice que porque nosotros hemos pecado, entonces no podemos estar tampoco, estamos en muerte. Y Romanos 6:23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado. 죄의 결과는 죽음입니다. El resultado de la muerte es pecado. 그리고 절대로 하나님의 영광이 이르지 못합니다. Y no podemos estar en la gloria de Dios. 그리고 이사야 59장 2절에 보니까 그 죄가 하나님과 인간 사이를 갈라놓습니다. Isaías 59:2 nos dice que este pecado nos ha dividido de Dios. 이 죄 때문에 우리가 하나님께 가까이 갈 수도 없고 하나님과 인간 사이가 갈라지게 됐고 영적으로 완전히 죽어버리는 일이 벌어졌습니다. Y por este pecado es que nosotros estamos separados de Dios, no nos acercamos a Dios y estamos muertos espiritualmente. 여러분들이 정확하게 알아야지 깊이 있게 전달할 수 있습니다. Tenemos que conocer precisamente para compartir con profundidad. 성경 구절 몇 구절 읽어주는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es leerle algunos versículos a la gente. 여러분들이 얼마나 이것이 심각한지 이해해야지 가슴으로 전달할 수 있어요. Tienen que entender qué tan severo es esto para poder compartirlo correctamente. 그 죄를 범한 인간이 지금 현재는 죄 가운데 있는 상태 가운데 있습니다. Y este hombre pecador ahora mismo se encuentra sumido en pecado. 창세기 6장 5절에 보니까 죄악이 세상에 가득함과 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 시편 38편 4절에 보니까 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 Salmo 68:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado. 시편 40편 12절에 보니까 수많은 재앙이 나를 둘러싸고 나의 죄악이 나를 덮침으로 우러러 볼 수도 없으며 죄가 나의 머리털보다 많음으로 내가 낙심하였음이니이다. Salmos 40:12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. Salmo 51:3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 이사야 64장 6절을 보니까 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como 죄로 말미암아 인간은 죽었습니다. por el pecado el hombre ha muerto, 하나님과 단절됐습니다. se ha separado de Dios 하나님의 영광이 이르지 못합니다. y está destituido de la gloria de 그러면서 Dios. 죄악의 사슬이 매여 있습니다. Y ahora estamos encadenados por el pecado. 이 죄 가운데 절대로 자기 죄를 해결할 수 있는 인간이 없습니다. No hay ningún ser humano que pueda resolver su pecado por su propia cuenta. 이 죄 문제를 해결하는 길이 그리스도입니다. El camino para resolver este pecado es Cristo. 구약에는 이 죄 문제를 해결하는 방법을 이렇게 제시하셨습니다. En el Antiguo Testamento la forma de poder expiar este pecado era esta. 레위기 17장 11절입니다. Levítico 17:11, porque la vida de la carne, la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Porque la vida de la carne en la sangre está y hará expiación por vuestras almas. 그래서 구약은 전부 제사 얘기입니다. Por eso es que el Antiguo Testamento habla de sacrificio. 피제사만이 인간의 죄를 해결할 수가 있습니다. Solamente ese sacrificio puede expiar el pecado de las personas. 그 피제사는 우리 인간을 위해서 자기의 피를 흘리신 그리스도를 예표하신 겁니다. Y todos estos sacrificios hablan del Cristo, que es quien derramó su sangre por nosotros. 이사야 53장 5절 Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 6절 El versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 11절 El versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 메시아가 오셔서 우리 모든 죄악을 친히 담당하실 것을 얘기하셨습니다. El Mesías vendrá y se encargará de todo pecado.
자기의 피를 흘리셔서 우리 인간의 모든 죄를 해결하실 그분이 그리스도입니다. Él derramará su sangre y entonces solucionará todo el pecado. El Cristo lo hará. 성경은 예수님께서 십자가에서 피 흘리셔서 그리스도의 사역을 완성하셨음을 보여주고 있습니다. La Biblia nos muestra que Jesús, quien resolvió este problema del pecado por medio de la cruz y la resurrección, es el Cristo. 마태복음 1장 21절에 Mateo 1:21, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 예수란 이름 뜻이 그들의 죄에서 구원할 자라고 하는 뜻입니다. Jesús significa aquel que salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, 요한복음 1장 29절 y Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 특별히 고린도후서 5장 21절에 보니까 하나님의 죄를 알지도 못하시는 이를 대신하여 죄로 삼으셨다고 얘기합니다. Especialmente según el Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 죄 자체를 삼어 죄 자체가 되게 하셨다 그 말입니다. Es decir, Dios le hizo pecado a él. 마태복음 26장 28절에 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 이 죄의 문제를 해결하시는 길이 그리스도입니다. El camino para resolver todo el pecado es el Cristo. 자, 우리 9강을 보겠습니다. La lección 9, 하나님과 단절이라는 제목입니다. con el título Separación de Dios. 인간은 하나님과 함께 해야 살게 되어 있습니다. El hombre solamente vive cuando está con Dios. 그게 성경에서 밝히는 바입니다. Eso es lo que dice la Biblia. 하나님과 함께 해야지 인간은 살 수 있습니다. Solamente estando con Dios es que el hombre puede estar vivo. 그렇게 되어 있습니다. Y eso es la ley de las cosas. 그렇게 만들어졌습니다. Así fuimos creados. 여기에 전원이 공급돼야지 이것이 기능할 수 있도록 만들어졌습니다. Es que esta computadora fue hecha para que al tener luz o electricidad es que funcione. 인간은 하나님과 함께 해야지 삽니다. El ser humano tiene que estar con Dios para vivir de la misma 다른 forma. 말로 함께 하지 않으면 죽습니다. De otra manera, si no está con Dios, muere. 하나님과 단절되면 죽게 돼 있단 말입니다. Si estamos separados de Dios, morimos. 하나님과 결국 사단으로 말미암아 범죄함으로 결국 하나님과 단절된 인간의 상태를 이번에는 설명하고 있습니다. Y al final podemos ver en el punto 2 que explica cómo es que por Satanás estamos pecando y entonces por esto nos lleva a la separación de Dios. 창세기 3장 8절에 Si nosotros vemos Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 하나님과 단절되어 하나님 동산나무에 숨는 모습을 보게 됩니다. Y entonces, ¿cómo es? Están separados de Dios y se esconden en los árboles del huerto. 예레미야 2장 13절입니다. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 두 가지 악을 행했다. Dos males ha hecho mi pueblo. 하나는 나를 버렸다. Una de ellas me han dejado a mí. 내가 누구냐? 생수의 근원이다. ¿Y quién era él? La fuente de agua viva. 생수의 근원되는 나를 버렸다. Me han dejado a mí fuente de agua viva. 그리고 두 번째는 다른 웅덩이를 팠다. Y han cavado para sí cisternas. 그 웅덩이는 물을 가두지 못할 웅덩이다. Pero estas cisternas están rotas y no 이건 retienen agua. 우상 숭배를 뜻합니다. Habla de la idolatría. 하나님을 섬기지 않는 모습을 뜻하는 거죠. Estamos hablando de estar separados de Dios. 나를 버린 것과 다른 것을 섬기는 요 얘기를 뜻합니다. Y entonces lo hemos dejado a él y hemos servido otras cosas. 예레미야 3장 20절입니다. Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevarcasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 우리 수준에서 이해할 수 있는 말씀이에요. Y es algo que podemos entender en nuestro nivel. 아내가 그 남편 속이고 도망가는 것처럼 너희가 확실히 나를 속였구나. Así como una esposa infiel ha dejado a su marido, así prevarcasteis contra mí, dice Jehová. 예레미야 8장 5절입니다. Y si nosotros vemos también Jeremías capítulo 8:5, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volver? 항상 나를 떠나. Siempre me han dejado. 항상 나를 떠나. Siempre están en rebeldía 인간의 perpetua. 모습입니다. Así es el pueblo de Dios. 이사야 1장 4절입니다. Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de 이스라엘의 maldad, 거룩하신 이를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔도다. generación de malignos hijos de depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. 이사야 48장 8절입니다. Isaías 48:8, sí, nunca lo habéis oído ni nunca lo habéis conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre.
하나님을 버리고 떠나는 인간의 모습을 보여줬습니다. Así es como el ser humano está separado de Dios y ha de abandonar. 그래서 하나님과 단절되어서 모든 문제가 생기는 겁니다. Por eso es que se ha separado de Dios y vienen todos los problemas. 창세기 3장 24절에 절대로 생명나무를 먹을 수가 없습니다. Génesis 3:24 nunca pueden comer el árbol de la vida. 에베소 4장 18절에 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. Y Efesios 4:18 están alejados de la vida de Dios. 총명이 어두워지고 무지함과 마음이 굳어짐 가운데 있습니다. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por el entendimiento entenebrecido. 예레미야 17장 13절에 보니까 여호와를 떠나는 자는 흙에 기록이 된다고 얘기합니다. Jeremías 17:13 nos dice que ellos serán avergonzados, están apartados de mí y serán escritos en el polvo. 예레미야 2장 19절에 보니까 여호와를 버림과 나를 경외함이 없는 것이 악이며 고통이라고 얘기합니다. Jeremías 2:19 dice que el haber dejado a Jehová Dios es verdaderamente maldad y es amargo, es maldad. 예레미야 15장 6절에 보니까 내게서 물러갔으므로 나를 버렸고 내게서 물러갔으므로 너를 멸하였노니. Y Jeremías 15:6 dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. 내가 뜻을 돌이키기에 지쳤다고 얘기합니다. Estoy cansado de arrepentirme, dice él. 에스겔 23장 35절에 보니까 네가 나를 잊었고 또 나를 등 뒤에 버렸은즉 네 없는 거, 네 음행의 죄를 네가 담당해야 된다. Ezequiel 23:25 y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego. 호세아 4장 6절입니다. Oseas 4:6. 네가 지식을 버리고 하나님의 율법을 잊었기 때문에 나도 네 자녀들을 잊어버리라. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio y porque olvidaste la de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 시편 53편 1절에서 3절입니다. El Salmo 53, 1-3 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, se hicieron abominar de maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido y no hay quien haga lo bueno ni aún uno. 하나님과 단절되어서 모든 문제가 왔음을 성경이 이렇게 얘기하고 있습니다. Entonces la Biblia nos habla que todo problema viene por estar separado de Dios, sí. 이 하나님과 단절된 문제를 해결하신 예수님이 그리스도십니다. Pero Jesús, quien resolvió el problema de estar separado de Dios, es el Cristo. 로마서 5장 10절부터 11절입니다. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 우리가 단절되어 있을 때 상태를 뭐라고 얘기하냐면 원수되었을 때. Cuando no estábamos reconciliados, como éramos enemigos. 우리가 하나님과 단절되었을 때 우리의 상태는 하나님의 원수입니다. Cuando estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios. 그 상태에 있을 때 하나님이 다른 길을 여신 겁니다. Y cuando estamos en ese estado, Dios abre otro camino. 그의 아들을 죽이신 것이죠. Él mató a su hijo. 그러므로 말미암아 하나님과 화목할 수 있는 길을 여셨습니다. Y así Él abrió un camino para reconciliarnos con Dios. 에베소 2장 13절입니다. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. Y entonces por la sangre de Jesucristo estamos hechos cercanos a Él. 골로새 1장 20절부터 22절입니다. Colosenses 1 del 20 al 22. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 Él ha hecho paz mediante la sangre de su cruz. 만물 모든 것이 그로 말미암아 자기와 화목되기를 기뻐하셨다. Y Él se ha alegrado de que todos hayan sido reconciliados con Él. 이 하나님과 단절된 인간을 만날 수 있는 하나님과 단절된 인간이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길이 그리스도 예수입니다. El camino único para que el hombre separado de Dios se pueda encontrar con Él es Cristo Jesús. 요한복음 14장 6절입니다. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. 인간의 상태와 인간의 근본의 문제를 설명했습니다. Hemos explicado el estado del hombre y los problemas fundamentales del ser humano. 사실 이 내용들이 여러분 잘 알고 있는 내용들입니다. Realmente todo esto ustedes lo saben bien. 근데 그 중에도 특별히 구약에 많은 성경의 구절을 제가 일부러 언급했습니다. Pero en todo esto hay muchos versículos del Antiguo Testamento que se han mencionado
intencionalmente. 이 성경 전체가 사실은 이 얘기를 하고 있는데 우리가 늘 사용하는 구절만 사용한다는 것은 약간 그러하기 때문에 조금 더 풍성하게 설명하기 위해서 구약의 여러 성경 구절들을 좀 인용했습니다. Toda la Biblia habla de estas verdades, pero lo que pasa es que siempre nos hemos limitado a los mismos versículos muchas veces, pero toda la Biblia habla de esto y entonces este material utiliza esos diversos versículos para comprobar esta verdad. 지금은 저와 여러분들이 전 세계적으로 이 교재를 활용하는 것이 유익합니다. Es algo útil que nosotros utilicemos este versículo a nivel de todo el 하지만 mundo. 일정 수준이 지나면 성경 자체로 이 복음을 풀어낼 수 있는 분들이 많이 나오셔야 됩니다. Pero después de cierto tiempo o cierto nivel deben de haber personas que a través de toda la Biblia deben de poder hablar de esta verdad usando toda la Biblia. 지금 저와 나누고 있는 여러분과 나누고 있는 이런 부분들이 뼈대가 되고 이제 바탕이 되어서 이 바탕 하에 이제 여러분들이 성경 자체 가지고 성경에서 설명하는 그 수많은 복음의 풍성함을 드러내셔야 됩니다. Entonces todo esto piensen que es como una médula, un esqueleto para toda la abundancia que hay en la Biblia que debe de irlos llenando y entonces a través de toda la Biblia deben de poder compartir extensivamente y abundantemente este evangelio. 자, 10강. Vamos a ver la lección 자, 10. 메시아 예언에 대한 얘기를 좀 Las 하겠습니다. profecías del Mesías o el Cristo. 구약은 예언이고 신약은 성취입니다. Entonces el Antiguo Testamento es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. 그러니까 메시아에 대한 예언들은 사실은 엄청나게 많습니다. Realmente hay muchas profecías de Mesías. 어떤 분은 300가지다. Algunos dicen son más de 300, 어떤 분은 500가지다. algunos dicen son 500. 이렇게 얘기합니다. Hay gente que dice así. 이제 300가지의 예언이 좀 들어맞는 것 같은데 여하튼 구약 전체가 메시아에 대한 예언이라고 얘기할 때 어마어마하죠. Yo pienso que sí se acerca a un número como a 300, pero verdaderamente todo el Antiguo Testamento habla del Mesías así. 그 중에 대표적인 예언과 그 성취를 한번 확인해 Y 보겠습니다. vamos a confirmar algunas de esas profecías y el cumplimiento de ellas. 여러분 메시아가 되시려면 단순히 십자가와 부활로만 메시아가 되실 수가 없습니다. Para ser el Mesías no solo se puede con la cruz y la resurrección. 메시아가 되시려면 예언한 모든 것을 성취하셔야 됩니다. Para él ser el Mesías debe de cumplir todas las profecías de la Biblia. 십자가 되시고 부활하셨지만 베들레헴에서 태어나지 않으셨다. 메시아일 수 없습니다. Si él cargó la cruz y resucitó, pero no nació en Belén, entonces no es el Cristo. 십자가 되시고 부활하셨지만 다윗의 후손이 아니다. 메시아가 아니요. Y él cargó la cruz y resucitó, pero no es descendiente de David, pues no es el Cristo. 메시아가 되려면 구약의 모든 예언을 100% 성취하셔야 돼요. Entonces para ser el Mesías él tiene que cumplir todas esas profecías del Antiguo Testamento a cabalidad. 그러면서 인간의 모든 문제를 해결하셔야 됩니다. Y así tiene que resolver todo el problema del ser humano. 그래서 대표적인 예언 몇 가지만 확인해 Por eso 보겠습니다. vamos a confirmar algunas profecías importantes. 자, 메시아 여자의 후손으로 오셔야 됩니다. Tiene que venir con la simiente de mujer. 창세기 3장 15절 예언하셨습니다. Tienes este escrito y podrán enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Él se te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. 마태복음 1장에는 그 부분을 잘 설명하지만 특별히 갈라디아 4장 4절 5절에서 이 부분을 이렇게 명확하게 설명했습니다. Y Mateo explica muy bien el cumplimiento de esto, pero Gálatas 4 y 5 también explica esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 분명히 여자의 후손으로 오셨음을 설명합니다. Claramente viene como la simiente de la 그리고 mujer. 아브라함의 후손으로 오셔야 됩니다. Y tiene que venir como la simiente de Abraham. 창세기 12장 3절에 말씀하셨습니다. Génesis 12:3, bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 아브라함과 다윗의 후손으로 오셨습니다. Él vino como la descendencia de Abraham y de David. 미가서 5장 2절에 반드시 베들레헴에서 탄생하실 것을 예언하셨습니다. Miqueas 5:2 nos habla de que él tiene que nacer en Belén. Pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 그리고 마태복음 2장 1절에 베들레헴에서 Y 탄생하셨습니다. Mateo 2:1 nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. 여자의 후손과 약간 겹치는 부분이 있겠지만 동정녀로 탄생하셨습니다. Y claro que eso tiene un poco de relación con el hecho de que va a nacer de una mujer, pero él tiene que nacer de una virgen. 이사야 7장 14절, Isaías 7:14, por tanto. 누가복음 1장 27절, 누가복음 1장 31절에 설명합니다. Y Lucas 1:27 y Lucas 1:31 explican estas verdades. 헤롯 왕으로 말미암아 유아가 학살될 것이
예레미야 31장 15절에 예언되어 있습니다. Y Jeremías 31:15 profetiza que va a haber una matanza de niños de parte del rey Herodes. Así ha dicho Jehová: vos podéis derramar llanto y llorar por Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. 그때 그리고 마태복음 2장 16절에 이것이 성취되었고 예레미야 31장 이것을 그 구약의 성경을 인용하는 구절이 있습니다. Mateo 2:16 es el cumplimiento de ese versículo y el texto mismo dice que esto se refiere a Jeremías 31:15. 그리고 예수님께서는 비유로 가르치셨습니다. Jesús enseñó por parábolas. 시편 78편 2절에 내가 입을 열고 비유를 베풀어서 옛 비밀한 말을 발표하리니. El Salmo 78 versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 마태복음 13장 34절에 예수님께서 비유로 말씀하셨음을 설명합니다. Mateo 3:74 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, el cumplimiento de este versículo. 그리고 예루살렘의 승리에 입성을 하실 것을 스가랴 9장 9절에 말씀합니다. Zacarías 9:9 nos habla de que Jesús entraría en victoria a la ciudad de Jerusalén. 특별히 나귀를 타고 입성하실 것이 기록되어 있습니다. Especialmente nos dice que vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. 마태복음 21장 7절에서 9절. Mateo 21, del 7 al 9, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. 그리고 친구에 의해서 배반당할 것을 Y 얘기하셨습니다. él tenía que ser traicionado por su amigo. 시편 41편 9절에 보니까 나의 신뢰하는 바 내 떡을 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그 발꿈치를 들었나이다. Salmo 41:9, aún el hombre en paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcajada. 누가복음 22장 47절 48절. Lucas 22, 47 y 48, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 그리고 은 30에 팔릴 것을 얘기하셨습니다. Tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. 이 은 30의 가격은 노예 한 명, 힘을 별로 쓸 수 없는 그런 좀 싸구려 노예 한 명의 가격이라고 얘기합니다. 30 piezas de plata en ese tiempo era el precio de un esclavo sin mucha fuerza, que no podía ejercer tantas funciones. 예수님이 그 정도의 취급을 받으셨다는 거죠. Y así fue juzgado Jesús. 스가랴 11장 12절. Zacarías 11:12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo, pensaron por mi salario 30 piezas de plata. 마태복음 26장 15절. Mateo 26:15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 특별히 예수님께서 고난받는 장면에 대해서는 굉장히 많은 예언들이 있습니다. Bueno, del padecimiento de Jesús hay muchos versículos. 그 중에 한 구절입니다. 능욕 당하시는 이사야 50장 6절의 모습입니다. Isaías 53:12 nos habla de un poco de todo el padecimiento que la Biblia relata. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 마태복음 26장 67절. Y vemos también en Mateo que nos dice que él estaba contado entonces entre los ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. 그리고 죄인들과 함께 못 박히실 것을 예언하셨습니다. Entonces fue profetizado que él iba a estar contado dentro de los pecadores. 이사야 53장 12절. Y entonces también vemos en Isaías 53:12 también esto mismo, que yo por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 마가복음 15장 27절. Y en Marcos 15:27 nos dice que también crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 그리고 썰개탄 포도주를 마실 것을 예언하셨습니다. Y dice que él bebió vinagre mezclado con miel. 시편 69편 21절에 El Salmo 69:21 me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. 그리고 마태복음 27장 34절에 Mateo 27:34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. 그리고 옷을 제비 뽑을 것을 Y 얘기하셨습니다. sus ropas iban a ser repartidas a suerte. 시편 22편 17절 18절. En el Salmo 22:18, en el Salmo 22:17 y 18, contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y
me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. 누가복음 23장 34절. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. 그리고 뼈가 꺾이지 않을 것을 예언하셨습니다. Y sus huesos no iban a ser rotos. 시편 34편 20절. Salmo 34:20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. 요한복음 19장 32절 33절. Juan 19:33, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 여기에서 뼈가 꺾이지 않는다는 것은 아시는 내용이지만 제가 좀 설명을 Y 드려보겠습니다. bueno, esto es algo que ya saben, pero ¿qué significa que sus piernas no iban a sus huesos no iban a ser rotos? 자, 예수님이 십자가에 못 박히셨잖아요. Jesús fue crucificado, 그 ¿verdad? 몸을 의지할 수 있는 게 뭐냐면 양손에 박힌 못과 이제 발에 박힌 못이 이제 몸무게를 지탱합니다. Y cómo él se podía sostener de los clavos que él tenía en sus manos y también que él tenía en sus pies. 그러니까 이렇게 매달려 있습니다. Y él estaba colgado de esto. 몸이 이렇게 처질 수밖에 없어요. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Su cuerpo entonces iba para adelante. 그 몸무게를 감당해야 되기 때문에 엄청난 고통이 있겠죠. Y entonces había sido un gran dolor sostenerse 근데 simplemente. 이것보다 더 큰 고통이 있습니다. Pero hay un dolor más grande todavía. 몸이 이렇게 처지기 때문에 숨을 쉴 수가 없어요. Como su cuerpo está así, no puede respirar bien. 그럼 숨을 쉬려면 어떻게 해야 되냐면 힘을 주고 이렇게 끌어올려야 돼요. Y para respirar, ¿qué tiene que hacer? Él se tiene que levantar para poder respirar. 그래야지 숨을 쉴 수가 있어요. Y así es como puede respirar. 이런 작업이 끊임없이 반복이 됩니다. Y esto lo tiene que hacer una y otra vez. 그러니까 이 십자가에서 그냥 매달려 있으면 이틀이 가고 이 사흘 정도 되면 이제 대부분의 사람들이 죽는다고 합니다. Y dicen que en la cruz, mayormente 2-3 días, al cuarto día ya casi todos se mueren por este dolor. 근데 예수님이 십자가 박힌 날은 이 안식일 전날이라. Pero ¿qué es lo que había pasado? Era antes del día de reposo, el día que Jesús fue crucificado. 빨리 죽여야 되는 그런 상황입니다. Y ya lo tenían que matar. 그러니까 Ya. 십자가에 못 박힌 사람을 빨리 죽이는 방법이 뭐냐면 ¿Cuál era la manera de matar ya al crucificado? 이 무릎에 뼈를 꺾는 겁니다. Era romper los huesos de las piernas. 뼈를 꺾으면 어떻게 될 수 있냐? 이렇게 들 수가 없어요. ¿Y qué pasa si le rompen las piernas? Ya no se puede levantar. 그러니까 숨이 막혀서 죽는 Y 거죠. se muere asfixiado. 그래서 두 강도는 다 뼈를 꺾었어요. Y los dos ladrones les rompieron las piernas. 근데 예수님께는 가보니까 이미 죽으신 거예요. Pero Jesús ya estaba muerto cuando llegaron. 그래서 창을 찌르신 거죠. Y entonces que así le atravesaron. 죽은 걸 확인한 거예요. Para confirmar si estaba muerto. 이 뼈가 꺾이지 않을 것조차 예언하셨다는 거예요. Incluso el hecho de que no iba a ser quebrado ese hueso, eso estaba profetizado. 그러니까 너무 세밀하게 예언하시고 성취하셨습니다. Así que las profecías eran así de exactas, así de precisas. 그리고 나서 부자의 묘에 장사되십니다. E iba a ser enterrado en la tumba de un rico. 이 이사야 53장 9절입니다. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 그 묘실이 부자와 함께 되었도다. Mas con los ricos fue en su muerte. 마태복음 27장 57절부터 60절 보니까 아리마대 부자 요셉이라는 사람이 이 시체를 자기 묘실에 묻게 되는 일이 벌어집니다. Mateo 27:57 al 60 nos dice que un rico llamado José Arimatea fue quien lo lleva este cadáver para enterrarlo en la tumba. 그리고 부활하실 것을 예언하셨습니다. Y también la resurrección fue profetizada. 시편 16편 10절 Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. 썩지 않게 하실 것이다. Entonces no permitirás que tu santo vea corrupción. 시편 49편 15절 Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. 내 영혼을 음부의 권세에서 구속하실 것이다. Él tomará mi vida del poder del Seol. 그리고 고린도전서 15장 4절 Y 1 Corintios 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 말씀대로 성취하셨습니다. Esto fue conforme a las Escrituras que Él resucitó. 그리고 승천하실 것을 예언하셨습니다. Y su ascensión también fue 시편 68편 18절 profetizada en el Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste los dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos a Dios. 마가복음 16장 19절 Y Marcos 16:19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 지금은 여러분에게 한 17가지 정도를 말씀드렸습니다. Hemos hablado de como 17 profecías nada más, 하지만 여러분 성경을 연구해 보세요. pero si investiga la Biblia, 모든 예언이 그대로 성취됐습니다. todas las profecías fueron cumplidas así como están en la Biblia, 너무나 세밀하게. de una manera precisa. 100% 그 예언을 성취하셨고 Y es 100% fueron cumplidas. 십자가와 부활로
당신이 그리스도이심을 Y 증거하셨습니다. con la cruz y la resurrección Él testifica que Él es el Cristo. 이 모든 예언과 성취 중에 절대로 흉내낼 수 없는 것이 세 가지가 Y 있습니다. de todas estas profecías y cumplimientos hay tres que no pueden ser imitados. 절대로 흉내낼 수 없는 세 가지. Nadie puede imitarlos. 하나는 동정녀 탄생입니다. Uno es que tiene que nacer de una virgen, 여자의 몸으로 난 거예요. tiene que nacer del cuerpo de una mujer. 흉내낼 수 없습니다. Eso no lo puede imitar nadie. 그리고 십자가를 지신 것인데 Y también Él cargó la cruz. 죄 없는 몸이 십자가를 지신 거예요. Pero alguien sin pecado tiene que cargar la cruz. 이거는 흉내낼 수가 없습니다. Nadie puede imitar eso. 그리고 부활하신 겁니다. Y tiene que resucitar. 메시아이시려면 이 세 가지를 감당하셔야 돼요. Para ser el Mesías debe de tener estas tres pruebas. 우리 한국에도 자기가 메시아라고 하는 인간이 40명 정도 됩니다. En Corea hay como 40 personas que dicen que ellos son el Mesías. 이스라엘에 가도 자기가 메시아라고 하는 랍비가 있어요. En Corea, ¿verdad? En Israel hay israelíes que dicen que ellos son el Mesías. 자기가 메시아래요. Dicen yo soy el Mesías. 지금도 그런 이단들이 굉장히 많습니다. Incluso hoy hay sectas que se levantan así. 그 메시아일 수 없는 조건이 성경에 너무 많아요. Pero en la Biblia hay tantas condiciones que les impiden a ellos ser el Mesías. 동정녀 탄생, El nacimiento de una 죄 virgen. 없는 몸으로 죽어야 되고 Él tiene que morir en un cuerpo sin pecado. 부활하지 않으면 Y si no resucita, 메시아일 수 없습니다. entonces no puede ser el Mesías. 성경에 예언된 그 예언을 100% 성취하지 않으면 이 메시아일 수 없습니다. Si no se cumplen todas estas profecías en la Biblia, no puede ser el Mesías. 이 모든 예언을 성취하신 예수님이 그리스도이십니다. Jesús, que cumplió todas estas profecías, es el Mesías. 고린도전서 15장 3절 4절 이렇게 설명하고 있습니다. Y lo explica 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo referí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 성경대로 Conforme a las Escrituras. 성경대로 Conforme a las 그분의 Escrituras. 성경대로 모든 것을 이루셨습니다. Él hizo todo conforme a las Escrituras. 그 모든 것을 이룬 그 예수님이 우리의 메시아가 되십니다. Y ese que cumplió todo conforme a las Escrituras, ese Jesús es nuestro Mesías. 자, 10분 쉬었다가 마지막 3강 하도록 하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y vamos a proceder ya a las últimas